3, 2, ready, 1. Pitable na abot ko, Gar. Pitable na yung Gar. Kaya pa, linis mo na, wala mo na bababa. Lumakat sila, wala mo na bababa, boy. Tangina, naiwagad ako nun. Linis lang. Linis lang, walang bababa, pakilinis pa. Butang ko sa Boy, 10 pa na. Utang, ina mo. Perry, ready, 1. Up. gago. Pasok mid lahat, boy. Pasok mid. Baka laro po ito. Grabe yan ah. Compress nga, boy. Compress. Papayabot sa ligaw. Dikit nga dito, dikit. Madam, pabitaw. Ready. Malapit si Kemis nga, boy. Ready. Bababa Madam, tayo, pabitak nga, madam. 3, 2, 1, baba, beat, boy. Katin nyo yung mga magre-recover ng Phoenix, boy. Galing laser iba. Ito, katin nyo. Laser muna. Saan kayo pupunta? Ito, pa-laser po. Ay, shoutout sa'yo, Chase. Pangin inang shit ka. At least nito, Mick, tumutulong ka sa tao, masaya ka. Si Tendo kasi, mga charity event niya, nakasimangot siya, no? Parang ayaw niyang, Meron bang charity event yung traffic enforcer? Inaasan ako, naka-cancel ang mga gagong. Peace. Nice G. 3, 2, atro, pasok, boy. Pasok ko, 8, 7. Ito gamage, boy. 6, 5, 4, 3, 2, habol, 3, 2, atro, 1. Pitable yung likod kan, boy. Habulin niya. Madam, Charlotte, bitaw mo ang image mo dito. Walang image si boss. Laser yung host niya. Baba, tara, pitik image, Gar. Pitikan niyo yung mga namatay, boy. Papitik ako. Sige, kaya makaka-recover pa, parasit ko to. Kaya pa, reso pa tayo. Sige, boy. Boss P, padrop nga ng box. Kahit Wala hindi akong ka parte, reso nyo, boy. Nakilin na naman. Spot natin, Gar. Pagigil sa doon. Mark, preso Mark ah. Tara, 3, 2, Trap Harbor. 8, 7. Angatan nyo, Ra. 6, 5, 4. Giyakat pa, boy. 3, 2, ready, 1. Pitable na, Gar, ah. Itable na iba. Baba, pel. Pel, boy. Kaya angat, ready. Angat pa, 1. Up. Angat, boy. Kaya angat, Inamatay pa. Ano mo, nagtitrip ka pa eh. Bulbul ka ba? Bala dyan. Marami sa mga team road ka. Ayo. Pagtripan niyo yung PNP tsaka Phoenix. Gagawin ko doon, i-heal ko sila. Angat, boy. Angat, R1, bilis. Angat agad. Angat, boy. Kita na kayo ng Osyag dyan, oh. Ready, tapa lang Osyag dyan, 1. Tapa lang, walang bababa. Tapa lang, Gar. Patay, masisip pa ako, Gar, oh. Ready lang. Bababayin natin yan, boy. Recover mo. Ready ba? Ready, tapal, boy. Ready, pababayin natin. 3, 2, 1, babayin nyo. Pukin na pipesto lang yan dyan, eh. Anong gagawin nyo dyan? Pukin na baba. Babayin nyo. Tulak nyo, boy. Tulak nyo, Gar. Tumakot kayo. Huwag kayo magkasarin. Harap lang, ah. Harap lang. Wala mo natutulak. May OC dyan. Reso pa tayo, boy. L2 lang. Alam mo na. Bakit na L2, boy. L2, boy. Reso pa tayo. Dali, sabay tayo pupush, boy. Press nga. Pitin ka tayo. May isang tagal nyo. Pabalik na Arwan, 3. Parte ko balik. Walang image ha. Parte ko balik. Bilis, bilog. Madam, Charlotte, pabitaw nga, madam. Dito lang, Arwan lang, boy. Pasok ata. Sir, parto, boy. Bilis kilos, boy. Parto. Taga sa image Mark ah. Up, lower arto lang. Image ha. Taga sa image. Lower flat tayo. 3, 2, 1, angat, lower flat, boy. Okay, magpakat. Angat, boy. Ready, 1. Up. Tawid nga tayo, Arto, boy. Dito, tara, Arto. Liban. May giramdam, di ba? Ito, patay nga. Arto, boy. Harap palag pa, boy. Gago. Okay, sa box, boy. Palag kayo. Tapa kayo lahat. Tapa. Pasok kayo. Pasok, bilis. Nire-image ako, parte ko. Ito. Madam, Charlotte, bangon. Wala akong ano. Liban pa. Arto, boy. Arto lang, ah. Stop over lang, Arto, boy. Okay, magpakita, boy. Arto lang. Ready, light speed pa, boy. Pabigay nga ako. Game, Arwan, 3, 2. Harap likod lang, ready, ah. Lawaral nga. Pito, tara, lawaral. Wala angat, boy, ah. Ipitin lang natin. At dyan pumasok, eh. Ayun na, nag-gelto, ah. Ready, lawaral lang, boy. Kaya magka-push ka, boy, bilis. Dikit.
Pasok pa, okay na ako, press ka, pitik ka, MH Gar. Ready ba ba? 3, 2, 1, baba. Lawarel. Walang dadaan ng mid boy, may kakat kayo dyan, lawarel. Okay, okay na, pitik ka tayo, MH boy, pitik, dali, tutulak tayo. 3, 2, 1, baba, lawaran. Lawaran muna, wala mo nakakata. Silip lang boy, kulitin nyo yun, no? Good game sa taas, lawaran ta, ready. Elawan, panel, 12, Madam, pitik mo. tulak 1. Ah, bumuka sila, bumuka. Walang tulak boy, tulak. Kaya tulak, gar. Tulak boy, tulak. Ayun, tulak, lawaran, tulak ka. Lawaran boy, walang angat boy. Push, arwan boy. Lawaran. Lawaran boy. Wag, lower mid lang ha, wala mo na maglalawaran. Boy, balik, lower mid boy, makakat kayo ng Phoenix na boy. Lower mid, balik, macro ko boy. Gago makakat kayo ng Phoenix na, wala nag-FS boy, pitik. Oh, ready, L2 tayo ha. Wait lang boy, 3 to, L2. Wala pa yung L2. Ito, ready ha, 1. Up. Sipahin nyo ba yung kay bypass yung kumano no? Gago, huwag kay bypass, magkikidatan tayo dyan. Sai, Ano? Sa nurse. Huwag ka na tumakbo ito. Play team tayo. Ayaw tayo say. Ayun o, wala akong sinasabi, tinamahan agad sila, alat na sila yung mga Tara. Okay, Nagalit. Oh, ina yung Miss Joshua na lang binanatanong ka, wala na mahit na ibang isko. Uy! Nalabas na ay kara. Dikit ko, iparty ko. Pwede yan pag yung mga ganyan na lang. convulsion yung piniti ko, bes. Pag ganun. Yung mga namatay boy, may mga bangkay dito sa kanan ah. Boy, unang papa. Putang ina mo, layo naman ka. Labot ako, babay nyo na boy. May mga lahat pa, may mga lahat Parang may mga pa. ginawa Inang yan. Huwag na boy. Inang yan. Hold down, Tingin boss. damage boy, tingin. Dali, papabalik na 3 to 3, L2 lahat, L2. Akat na boy. L2 boy. Gusto, tapa L. Ay, nako. Game. Kira bakkar, sakit na 90 ganyan. Tapa L, 3 to 3 papa. Dali, 8. Ito nang yung kapasok yung puta. Tapa L boy. Si damage ko dyan. 3 to pasok L boy. Tara, pasok L, dali. Osi na nasa MF ha, Osi na. Pitik MH boy, ready. Kilotin na lang to. Pitik MH. Madam, pabitaw, madam. Gago kayo. Na wala pa buhay boy. Balik. Hit bilog. Laser bilog. Balik boy. Kinakat na kayo karo. Nangyayari sa inyo. Karo walang MH ko, diba? Dawerel nga boy. Ready ba? Pati dead spot Gago ka. boy mo. Pati edits, pantay yung puta. Mga cheater. Mga cheater. Tang ina mo, Pag yung bobo. mga mamatay dyan sa labas boy, wag niyo i-reso yung mga yan ha. Yeah. O, taka na pag nireso niyo yung lahat, ready ba? Up. Party ko, angat yung mid. Iangat ka na bit, pasok Bobo bit, ang puta. Sa gitna dumaan. Hindi niyo muna kasi nung may igip. Party ko, dikit lang image ha. Tara, pasok L boy, pasok L. Pasok L boy, bilis! Bago pumintot yung Phoenix, pasok L. Pasok L pa. O tara, pitik image boy, dito na lahat. Marami pa, reso patay muna. Kaya habol yung Phoenix yan boy. Good game pa katawan. Up. Compress boy, reso muna patay. May kitaan. Dikit party ko ha, dikit. Namatay pa. Eh pa sinusundot kayo ng good keep cookie ng ina mo. Pilit ko ba ng Akatel boy. Akatel pa. Akatel, compress ka, reso pa tayo, pitik nga tayo, mage boy. Party ko, compress ba? Ito boy, napesto. Wala na sa platform, may platform. Ito lang. Dam siya lang, Ready, bitaw. harap, follow-up na, tara, Patri. Tulak boy, ready, yun na, tulak naman. Actually, may pitay na ako sigar, may pitay. Boss Trax, pasok ka, boss Trax. Pitik image boy. Sino? Abulin nyo boy! Harap ang kayo nyo na! Okay, palag pa boy! Baba! Patay ako, Maga, patay ako, Maga. Okay boy, ready! Harap nga sa taas! Bumaba kayo, harap taas! Ready one! Harapin nyo boy! Tagal nyo at magbibaba. Tay 3! Tuwa na Arto boy! Nag-Arto ba sila? Ito, ready, tulak one! Up! Tulak ni Arto. Okay, tulak ni boy! Preso mark, meron. Okay, push pa boy! Kiloti tayo! Okay, kiloti boy! Ready one! Up! Ano tayo? Kaya pa puminto to. Kiloti boy! Kiloti!
patay. Ano, na-escape na. Pasok ka rin mga naman tayo. Pasok ka, boy. Pasok ka. Kaya palaglang, anong damage doon ah. Palaglang gar, palag pa, boy. Palaglang gar, pasok ka, boy. Saan tayo? O, R1 tayo, boy. Pukin ang inasusunod ako sa inyo. R1 tayo. R1 lang. Wait lang ha, R1 lang muna. Pasok ka R1 AR. Wait lang. Sige ba, 3, 2, 1, baba, par, boy, par. Pargar, Arto, boy. Arto, boy. Expected nyo na babalikan kayo niyan. Arto pa, boy. Arto pa, habulin na. Tulak pa, boy. Renzo, patay dyan, ha. Dali. R3 nga, Lord Plat nga lahat. Macro ko, boy, macro ko, Lord Plat. Lord Plat, gato na sa high plat na sila. Gago, nag-miss Puki post. ng ino. Bilisan nyo, may osi pa. Up! Bangon, boy, bangon agad. Oo. Ang ina kasi sabing entry lang, linis. Bangon, boy, bilis. Bangon, tapakil. SP na dyan. Tapakil, boy. Hindi nyo. Uy! Oy, save na kayo, mame. Mag-SP kayo sa SG ka. Angas mo naman, Papabobo nyo Oblo. Oblo. Ano yan, Tito Vic? Parang narinig ko yung pangalan ko. Oh, makakalbo. Game, that we are live. We are live at Nick Gaming. Don't forget to like, share, Oh, RT address. Bibi daw yung UG gaga. Dito pa tayo. 87. 87. Ang ina pang RBB UG gaga. Tayo, lagyan mo nga roll yung ano, sila. Arto A3. 2-1 Arto, boy. Ano po, yun? Arto. Okay, MS na yun. Baba, boy. Liban. Bilis. Wala. Hindi na ito. Kumili ko lang. Ito, boy. Push yun. Jess. Wag. L3, boy. L3 lang ka, ready. Ready lang L3, ha. Dilipat to, Jess, eh. Ano? Sayang, nakatayo. Lipat tayo lower plat, A3. Ito, lower plat, boy. Low plat. Baka makat kayo dyan, ha. Yeah, low plat. Kabing L3 lang, linis. Nagsiangat pa yung Archer Party. Kawawa sa inyo, boy. Patay naman kayong lahat dun. GG. Eh, mag 3, 2, tanga, kasi na ba? Ready, 1. Up! Tawag yung sarap namin. Gangat pa, boy. Ay, arto pa, gar. Arto pa, boy. Malinis. May challenger ba tayo? O, tara, pitig damage, boy, ready. Baba tayo, 3, 2, 1, baba. Angat pit, boy. Angat pit, 8, 7, 6, wala. Wag. Ready, harap pit. Baka sa mid pang galing yun. Ako nabibitaw. Lawaran ko lang, boy. Lawaran ko. Asa na kayo? Ready. Mimit tayo. 3, 4, mid. Ang tagal niyang gimit, ah. Mid, boy. Okay, mid pa. Yan. O, tara. Wait lang, boy. Wait lang, ah. 3, 2, tara, baba, palaser. Palaser, boy. Okay, palaser. Ito, buka. Arwan, lawaran. Lawaran, boy. Wait lang, ah. Kikita Ito ko nga naman tayo, yung pet ito. Tago nga tayo ba? Ito. Pet mo. Oh, ako mga ito ba? Ito. Ito yung scouter nila. Liban, boy. Arto agad. Arto tayo rin. Sa inyo. Tabas kayo nun. Tabas yan ang mahirap pag makapal tayo, boy. Yan na yung 91. Panis, tangin na, trash to kayo. Ito ka. Nagiramdam na yung Phoenix. May scouter sa atin yung Phoenix, boy. Ito lang, ready. Ready lang. Baba tayo, 3, 2, 1, baba. Sa Discord sa atin, scouter nito, naglalaro sa atin. Pero, alam mo, dahil nakapras na ba, wala nang habol na isa dyan, nakapras na. Harapin na gamit pa, ready. Lower mid lang, 3, 2, lower mid lang. Harangan nyo lang yung Phoenix, boy, para di baba. Kulungan nyo sila doon. Ayun na, may sumisilip sa atagar, ha. Lang, boy. Okay, kalma lang muna. Ayan sila, boy. Gago, combo pa yan ah. Pababa na Phoenix ay. Pushing. Low plat, boy. Low plat. Baka makat kayo, ha. Tingin kayo dyan. Pag bumaba, ready. Low plat, 3, 2, 1. Tulak ko si boy. Ready, 1. Up, tulak nyo, boy. Tulak nyo. Yung pa-Phoenix, oh. Gago yun. Hinintay ko, pero. Okay, nakikita nyo. Go. Lawaral, 3, 2, lawaral.
Leveral lang ha, wala mo naangat ha. Kaya leveral lang boy. Leveral lang. Leveral lang ha. Pumasok yung Phoenix 8, 7, 6, 5. Angat tayo ha. 3, 2, 1, tara angat Phoenix. Angat na tulak nyo boy. Angat agad. Panilig ko na kayo noon. Si galing nga. Dali, angat agad. Wala may iwan sa baba. Dali. O, angat boy. Huwag kayo sa baba. Ano? Ay ah. Kaya recover pa. Wala basag tayo. Ano oras pumindot yun? O, bangon boy. Bangon. Tapakal. May image lahat ha. Tapakal boy. Tapakal boy. Wala. Tutok mo lang boy. Yung sinyata nga oh. Palong-palo na naman yung gago. Okay, pasok. Pasok. Tingnan mo, boss. Patay pa. Palag pa dyan, oh, kaya nyo pa, oh. Compress box ba, 8, 7, pasok naman tayo, 6, 5, 4, back by, 3, 2, ready, 1, up, putang ina, nakaiwag agad na, Phoenix, oh. Harapan nyo ba, ya? Patay ako. Ano ba, harapan nyo, ready. Harapan nyo, 1, up, pumasok to, yung cuts, oh. Oh, box lang. Dito mo lang. Okay, pasok tayo, lari ko. Kung doon ako, boss, ko. Ay na, Phoenix ha. Phoenix pa, 1, up, Tangina kasi Ang yung galing sumipa ng lahat niya. Cancel pa ako. Okay, palagpapay. L2 lang lahat. Ready, 1. Up. Tangina urat sa iyo. Iwa. Man. Tara, lapit. Makaraw ba? Itapalan ito. Tatakbuhan, ready. Tara, angat na. 3, 2, angat na, boy. Sabi ko, lormit lang. Nasa agdan na kayo eh. Okay nang inang yan. Angatin nyo na, boy. Atin na kayo eh. Sagasaan nyo lahat. Anak ng puta. Naga, mag-great team ka na. Titamik pag ganyan. Compress tayo. Pitik tayo, mage guard. Lolo, Tito Mick. Ang nagulat ako lang mag-isa. Tinignan ko yung map ako lang mag-isa eh. Inang yung gusto. Geto lang para sa patay. L2 lang ha. L2 lang boy. May dahil L2. Tapalagdan boy. Ready, 1. Ah, Phoenix Gar. Phoenix. Nagdan L2 ha. L2 lang pumalag boy. Wala magkakalat boy. Archer galaw. Di ba? Palag pa boy. Ready pa babayin nyo may datri. Mga gagawata ko. Pakatay. Point pa kayong mga hinamongkal kayo. Kartag. Ina nyo. Low flat lahat. Ready. Mag-L2 lahat tayo. 3, 2, 1. L2 lahat. Dali paparemage. So, L2 boy. L2 harap. Ay, natarapit yung image boy. Madapitik Ready. nga. Baba ka. 3, 2, 1. Baba. Wala akong sige pa tulak nyo. Ito, lower mid lang boy. Lower mid lang. Ready, sabay tayo. Wag ha. Arma to shot si boy. Push, tulak. Ready, 1. Up. Tulak nyo ga. Tulak nyo pa. Ang ina kasi umuuna gar. Tulak nyo ba? Tulak nyo. Ayaw ko mansin. Tulak nyo boss. Oy, putang ina, napapalabas pa yung mga episode nyo yun. Okay. Ayun o, nasa gitna. Ay na, Osi ha. Ano, si Kapal kita, ready, 1. Up. Kaya tirabak lang boy, walang bababad dyan. Tirabak lang boy. Tirabak lang. Kaya tirabak lang. Ang dami lower end. Tara, baba na, L1 boy. L1 boy. Kaya tulak mo dyan para magsutungan sila boy. Hello, ready, Cool 1. down ako. Pahin nyo agad yung rayok. Kaya L1 boy, baba. Naliliti pa ako boy. Kaya personal nga yung mga namatay yung kinapay. Paparemi siya rito ah. Palabasin nyo sa system. Elpa. Tulak nyo garabusin niya. Tulak. Bako na yung mga namatay boy. Diretso mid yan ah. Diretso mid yan boy. Angat mid nyo yan ah. Parte ko nga, dikit, bilis. Dito, bilis. Makarotingin. Angat mid. Kanina ko pa inaantay yung diretso. Tanginang niya wala mapatay ah. Pasok ka rin mga namatay boy. Wala target tayo papatay. Wala kalaban boy. Okay, parang hindi na natin kalaban. Nung kalahati, patambay mo sa pad. Tara, pitik image car. Oh, madam. Pitik image, boy, compress nga. Compress, pitik image car. Dikit. Ready. Uy. Tara, bababayin natin ito. Malayo si I3. 2, 1, baba, boy. Wala akong image. Pitik mo, Joe. 12. Tangina mo. Wala. Cancel ako na cancel. Puta. Wawa. Sa likod ha. Sa likod sila Kyla, boss Trax. Karabahan na. Boy, hanggang sa baba na kayo. Angat na. Yabok. Top 11 na. Angat, boy. Angat. Bilis mo liliguro kayo kasi galing L. Angat. Patepis po. Angat. Linis. Reso pa tayo.
Angat gar, angat. Inang yan. Pati ko bangon, cooldown, boss. Ready, tapalag na lahat, dyan na sila. Ready, therapeutic damage, boy. Patik nga, madam. 8, 7, 6, 5, ayun na, ready 1. Itabalay mo dyan, Okay, wala mo na ba? 3, 2, atara pa ba? Pile. Gar, pile, oh, si boy 1. Oh, si gar. L1. Okay, palag pa, boy. Palag pa, gar. Oh, back na, taas kayo, ready pa tayo, boy. Ay, Kayo. Bado, pagkalahati ng image, Bado, ipitik mo agad, Bado. Harapit, boy. Harapan nyo, mid boy, harap. Angatin nyo na, maipit tayo, boy. Maipit tayo, harap pa, Osiba, baba na, boy. Kaya palag, babayin nyo, 3, 2, tara, baba. Babayin nyo, Osigar. Bakslata, 6, 5, 4, Pabihin. 3, boy, 2, ready, 1. Up, palag, boy. Itabol na, bilis. Bilis, nandiyan pa yung Phoenix sa baba, oh. Palag pa, boy. Angatin nyo na kayo, mid boy, ready, angat, ready, 1. Angat agad, boy. Angat. Puta. Pagkangat, boy. Angat. Harap ko, siya, ready, 1. Osi na sa baba. Malas Baba, ka babayin naman, nyo, tulungan nyo na sa baba, boy. Baba. Palagan nyo. Angat, boy. Angat. Angat agad. Angat, boy. Likod, Osi. Ready, tapos si boy, Wala tayo image, boy. Wait lang, wala po push. Compress lang, wala po patay. Compress. Akrap Bitaw mo. nga si ano, si boss. Arto, boy. Arto. Baba na. Ito, R3 yan. Tulak nyo. Tulak nyo pa. Wala magtitira back, boy. Tulak nyo. Tangin na, kakapal nyo. Nagtitira ba kayo? Mitsa ko, Ayun, Kailangan low flat pa. Trap, balik. L2, 3, 4, L2, boy. L2, nag-rush to. Ready, 1. Ang bobo talaga ng OC. Nagpahatap po sa kakak. Tulak nyo, boy. Kaya L1 ko. Slow. Gago, di mo papatay. Compress, boy. Traffic damage, boy. Baba tayo, 3, 2, 1, pile, boy. 7, Baby. 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pitable lang ganun pa dyan, Box. Dito na dito. Image mo nga ano. Naka-image ka na, Mark? Box na image, boy. Gago, di ko tinamaan pa. Image nyo muna sila, babawag lang, wait lang. Madam Sir, nagpa-drop na ng ano. Palis nga ako, parang tren eh. Compressor, boy. Compress, boy. Pitek. Mainig muna, armo na tayo. Papasok ata ng Argar. Armo na. Patak daw, boy. 8. Okay, mag-live sa Discord, Gar. Boy. Itago na kasi. Ay, nakatapitik tayo, Midgar. Dito, dikit, boss Peps. L2 tayo, ang tagal ng Madam, pitik na, madam. L2. Alam mo Saan ba na yan? tubig. Puta ko, saan nga yung ano? Ang ina ni Banjo kasi, patay ng patay. Putang ina ng Banjo to eh, palong paloy. Talaga doon yan ni Banjo. Uy, gagawin mga umarap nila. Paano nyo dyan? Kaya ka tulak pa L1 na. Ready, tapos pinisin na. Up! Tapos. Wala na image. Tapos mo, boy. Tapos. Phoenix pa, boy. Mawawalan ng image, boy. Up! Takina kasi, tulak kayo ng tulak ko, yo. Meron pa nakalubog na, si ayaw nyo maglinis. Nakarating na kayo ng laser. Okay, ginang yan. Yan po yung nakakaanting sa atin, oh. Kawawa sa inyo, boy. Apple kayo ng apple. Habol, man. Up! Habulin mo yung nagpapamage, oh. Gago lang yung complex, nagpapamage ako. Bota kinatagal. Habulin nyo ang laser, boy. Phoenix laser. Tulak pa, laser pa, man. Up! Sakto tong image na tugar. Putak, ino boy, walang papakat sa Phoenix na ready, 1. Sipahin nyo muna yung nasa agda, no? Sipahin nyo muna, boy. Kaya angat pa, boy. Angat, bilis. Bilis kilos, Ayaw. nandiyan na yung Phoenix, boy. Angat pa. Walang sasagad Wala na entrance, kumansel, boy, gago. Ready. Kaya angat pa, boy. Angat pa. Pareso nyo yung mga namatay sa akin. Pagkapasok pa, boy. Gago, nakat pa si Ayan, boy. Ano rin? Traffic image, Gar. Ready. Nasa baba na kayo, Tara, baba na, boy. Saan tayo, boy? Tangan putang L2, boy. Traffic damage, boy. Mag-L2 tayo. 3, 2, 1, L2, Gar. L2, boy. L2, nandito to. Angat, L2 pa. L2 pa. Wala. Ito, tapal, Wala mo nang bababa, boy. Tapal lang. Ayun, gago, sinipa na kayo, Gar. Napakat na, boy, Ready lang. Tapal lang. Kailangan umangat, man. Tapal, boy. Umangat. Pasok lang kami ng tayo, Tapal lang, boy. Tirabak lang, Wala ko dyan, Hindi ko kita. Kaya tirabak lang. Hindi umangat. Hindi na sila nagsabi. Ayaw na nila. Wait lang, boy. Nasa labas parehas, Gar. Nasa labas parehas, boy. May scouter parehas ko sa akin. Hindi na dito mga toy.
Palagan niyo ba yung Osi pa? Osi pa, Gar. Game palag pa. Yun. Tayo, Gar. Game palag pa, boy. Palag. Tapang pit lahat, boy. Tapang pit. Yan, boy. Ready, go, press. Pitik na image, Gar. Pitek. Bababa tayo, 3, 2, 1, baba. File, boy. Angat agad, angat, Ita mo na yan, boy. Angat, katin nyo, L2-1. Up, katin nyo, gago kapal na ito mga to, ah. Ilan? Cooldown ako, cooldown. Tsaka na, Madam Lael. Pa-ready image, madam ha. Ay, natara pitig image, boy. Madam, pitik. Atara baba, 3, atara baba. Kapalit ko, boy. Light speed lang, wala mo na image, sa ready, 3, 2, 1, tulak. Ipit to, okay, tulak pa, boy, 1. Up, ito. Putang, pinakasabay pa sa nasa harapan. Tulak, boy. Phoenix, boy, harap 1. Up, harap Phoenix, boy. Yari, harapan nyo na lang yung OC pa, boy. Okay, napalaban na, boy. Harapan nyo OC, ha. Ayun na, pababa pa lang, boy. Okay, 3 to, tapos OC 1. Up, OC naman, boy. Angat pit to. Ano nga, madam? Kung kinabulin yan, boy. Abol, boy. Laser. Abulin niya, Gar. Ano, chok point 1. Up. Walang bypass, ha. Walang bypass, boy. Okay, palag pa, OC pa, Gar. OC pa, boy. OC pa. Kaya gawa na ito mga to. Matara, pitik tayo, Miss Gar. NBA. Bababa, tara, 3. Go. Pumasok yung OC, oh. Wait lang, may pit tayo. Ayun po tayo, scouter. Hello, ready, tapal 1. Sitting ako, sir. Arboy. BL. Ready, Arboy pa. O, tara, pitik image, boy. R2, 3. 2, R2, boy. Gagong to. Shoutout sa'yo, Jesus. Ina mo. Okay, ready lang, kaya nyo. O, tara, angat nyo. Tangina, damay pa ako ng gabang cover, puta. Harap Wawa. nyo muna, boy. Harap nyo lang nyo, ha. Pero, harapan nyo si boy. Ang ina mo naman. Ito ba? Ha. Asad. Ito lang, ba? Ready. Time na cut. Try L1, boy. 3 to try L1. Combo lang ako nun. Takin ako, mombo yung Oxy, tapos pumaman ka. Pabiel, Dok. Kaya pa Ano, to. makarecover pa ka, boy? Hindi na, Travis. Baka na, boy. Ready, harap Phoenix 1. Wala, ang layo nun. Nurse lang yung nurse pa lang. Palag na lang, boy. Palag na. Ako, lalabas na ako ng Sa akin, please. Bobo, kinikila ko boy, wala pa akong guild. Sa blanco. Ina mo eh, di ka Ayun na, nasak na. Bago nyo atakin guys yung nasa patak, lagyan nyo ng roll para sa susunod, dire-diretso pasok na lang. Sa'yo, Banjo. Boy, Miss Jassy daw sumasali ng party sa Madam Lay. Online na. Sali na, gusto ko. Sali ko ba ng convoy? Ang dami nagawa, no? O, pitig image ka ready. Baba tayo, 3 to, tara baba, pa-laser. Pumusok na naman ako. wait lang. Hindi nyo kasabay ko pa makasin eh, si Prebe. Pa-BL, Tarleton. Tulak pa, boy, Phoenix pa, boy. Hindi, na-cancel pa. Aray? Dali, boy, angat pit, boy, palag dyan, angat pit. Palaga mo pa, palag dyan. O, tara, Amres, boy. Pitig Madam, image bitaw mo, ka madam, ready. bitaw mo. Ready, bababa tayo, 3, 2, 1, baba. Lower R, boy, ha. Wag ang ata, wait lang, may pita Phoenix, boy. 2, 1, L2, boy, wala. Bakal naman natin. L2 pa, Gar. Low plat, boy. Hindi nyo alam saan pupunta, no? Taunay sa akin, eh. Low plat. Gitna mo. Hipa mo na sa down. Kaya angat, please. Bilisan nyo, Phoenix pa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, box boy, ready, 1.